एक्सपीरियंस राफेल भी दुनिया में 300 उड़ रहे हैं, तो यही वही चार लो कह रहे हैं। ये तो सर सऊदी अरब और उन ममालिक के लिए एक और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आ गई JF-17 थंडर और खरीदने की, फर्स्ट टाइम एवर। कि जी उनका F-15 अमेरिका वहाँ पे मौजूद नेवर है। जो कंसर्न की बात है ना ऑन द सीरियस नोट, वो ये है कि देखिए जो कुवैत में एयर डिफेंस सिस्टम है, जो मिसाइल फायरिंग है, वो भी अमेरिकन है, ठीक है। जहाज़ भी अमेरिकन है। तो उनसे ज़्यादा तो फ्रेंडलीनेस का नहीं पता ना किसी को। कोई और सिस्टम होता ना, फ्रांस का होता या जर्मनी का होता, कोई रूस का लगा होता, तो मैं कहता यार उनका और उनका कंपैटिबिलिटी इशू है, सिग्नल्स नहीं आए, इलेक्ट्रॉनिक Communication gap आ गया। मैं जो कल जिस इंटरव्यू का जिक्र कर रहे थे उसमें मैंने कहा था, हजरत मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा था कि बुनियादी तौर पर देखिए, पहली बात तो ये है कि फ्रेंड एंड फो का जब सबसे ज़्यादा जो हम जिसकी बात कर रहे हैं कि पहले उन्होंने कहा जी हमने वो गलती से अपना मार दिया, तो इसका मतलब है आपने दुश्मन का समझा होगा। ठीक है। तो दुश्मन के पास तो जहाज़ नहीं है बेचारों के पास, ना होने के बराबर। ओहो। तो फ्रेंड कैसे आपने समझ लिया? फ्रेंडली तो एनिमी कब समझेंगे? एनिमी के पास तो उनकी कैपेसिटी नहीं है। उनके एनिमी पास की तो MiG-29 फैंटम ऑब्सलीट फैंटम F4 एंड फैंटम है, F14 शाह अफगान के ज़माने का है। तो उनके पास तो 50-60 साल पुराने हैं। हमारे पास भी बड़े पुराने जहाज़ हैं, लेकिन हम मेंटेन कर पा रहे हैं ना, उनको तो स्पेयर पार्ट भी नहीं मिलते, उन पर सैंक्शन लगी हुई है। तो ईरान की तो कोई कैपेसिटी में फोर्स ही नहीं कर रहा कि वो कुवैत जाके रोड रहे थे ऑफेंस में। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो मैं जिक्र कर रहा था कि फिर एक का मैं चांस देता हूँ, अगर कन्फ्यूजन में मार दें ठीक है। फ्रेंडली फायर में, एक मारने के बाद आपको रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि यार हमने तो अपना मार लिया। ऑब्वियसली डेफिनेटली कॉकपिट में जो बैठा हुआ पायलट है वो आपको बताएगा कि ये तो क्या हो रहा है। 3 आप नहीं मारते। और आपके व्यूअर्स फिर, क्योंकि मैं ज़्यादा सीरियस बात नहीं करता, तो एक दफ़ा लाइटर बताता चलूँ। जब अभिनंदन का 2019 फरवरी में मारा था, उस वक्त इंडिया ने अपना जहाज़ शूट डाउन होने के बाद एक अपना हेलीकॉप्टर शूट डाउन कर दिया था। वो होता है फॉग ऑफ वॉर। ईरान ने किया था सर, ईरान ने तो पैसेंजर प्लेन को शूट डाउन कर दिया था 2019 की बात है। 19 में वो फ्रेंडली फायर। तो वन टाइम एरर मैं ग्रांट कर सकता हूँ, फॉग ऑफ वॉर है। मैं ये नहीं कह रहा कि मशीनें ख़राब हो जाती हैं, प्रेशर होता है, टाइम कम होता है, आपको थ्रेट बड़ी होती है, आप मिसरीड कर सकते हैं वॉर के प्रेशर में। लेकिन 3 जहाज़ों का मैं नहीं रीड कर रहा। और ग्राउंड पर भी जो वेपन सिस्टम लगा होता है उसके अंदर भी IFF लगा होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड फ्रेंड एंड फो, जो कम्युनिकेट करता है पायलट से ऊपर। ठीक है। पायलट के पास भी एक लगा होता है IFF सिस्टम, जहाज़ के अंदर भी लगा होता है, क्योंकि वो जहाज़ अगर किसी और जहाज़ को लॉक करे तो वो सिस्टम बताता है कि आपने दूसरे F-15 को लॉक किया हुआ है, तो वो पायलट बाज आ जाता है। तो आई थिंक तीनों का एरर अभी तक मैं नहीं ठीक है हो पाया। सर। इस वॉर में जब ये स्टार्ट होने लगी थी तो गुफ्तगू ये शुरू हुई थी दुनिया में कि चीन और रूस ईरान के साथ खड़े हैं, कंडेमिनेशन भी आई हमने देखी। और उस टाइम में जब वॉर स्टार्ट होने से कुछ अर्सा पहले ये डायलॉग्स चल रहे थे, तो रशियंस एंड चाइनीज़ शिप्स एंड एयरप्लेन्स एयर कार्गोज उनकी मूवमेंट भी नज़र आई थी रडार पे। जब ये वार स्टार्ट हुई तो उसके बाद कंडेमिनेशन आई दोनों जानिब से, सारी दुनिया ने की, लेकिन हमें उस तरह रशिया का और चाइना का रोल नज़र नहीं आ रहा। क्या वो लो प्रोफाइल रख के सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को या कुछ और? मेरा ख्याल है कि उनको अमेरिका के जो डिसीजंस बगैर लॉजिक के, सपोर्ट के, उनको आइडिया है कि इसका कोई लॉन्ग टर्म नहीं लड़ सकेगा अमेरिका। ठीक है। तो मेरा ख्याल है वो लो प्रोफाइल ही लड़ रहे हैं। और एक मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि अभी को 1 हफ़्ता पहले मैंने देखा, और जॉर्डन का एक एयरबेस है मवाफाक, ठीक है। चाइना ने लेटेस्ट सैटेलाइट पिक्चर रिलीज़ कर दी थी पब्लिक में। मेरे जैसा स्टूडेंट भी गिन सकता था कि 52 जहाज़ फाइटर खड़े हैं। मेरे जहाज़ देखता था C-17 खड़े हैं, C-130 खड़े हैं, ट्रांसपोर्ट खड़े हैं। तो ये बहुत बड़ा एक हेल्प होती है कि आपको लाइव पिक्चर आ जाए किसी जगह की, इस वक्त लोकेशन यहाँ है, फ्लाई एयरबेस पर ये खड़े हैं, वहाँ पे ये वेपन सिस्टम है। तो वो आई एम श्योर बड़ी हेल्प हो रही है। और अभी तो मैं पॉसिबली, मुझे पता नहीं है अनफोल्ड हो, तो मुझे लगता है कोई सरफेस टू एयर मिसाइल भी ऐसे चाइना ने दिए हुए हैं जो अच्छा। शायद F-15 भी उसी ने मारे हों। क्योंकि देखिए अब अमेरिका को अगर ये पता चल जाए कि हमें किसी ऐसे चाइनीज़ मिसाइल ने मारा है, तो वो तो इसके इर्द गिर्द आएंगे ही नहीं, इसलिए हमें पता नहीं लगेगा। या तो वो दोबारा आए तो वो दोबारा शूट हो जाए, फिर हम कहें यार आज भी आपको फ्रेंडली फायर ही लग गया। तो वो तो आज बहुत परहेज करेंगे अपनी एयरफोर्स को भेजने पर, रिफ्रेन करेंगे, एट्रिशन छाए हो जाएंगे ना। तो वो तो आने वाले वक्तों में पता लगेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि रूस से इन्होंने S-300 का सौदा पहले भी किया हुआ था। ठीक है। जून 2025 से पहले था, शायद वो एक्सपीरियड डिलीवरी हो गई है, मैं रीड कर रहा था, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। फिर इनके पास HQ-9 सीरीज़ है, वो पाक फ़िज़ाइया ने भी लिए हुए हैं 1.5 साल पहले के। वो चाइना ने अगर इनको दे दिया, मैंने पढ़ा था दिए हुए हैं। लेकिन जाहिर है ऐसी चीज़ ईरान कभी भी नहीं चाहेगा पब्लिक को बताना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है Definitely, वो डिस्क्लोज ना होता कि मैं सरप्राइज दे सकूं। वो फिर वॉर का एक वो फैल उसका वो हुजम बढ़ जाएगा ना, काउंटर टैक्टिक्स हो जाते हैं ना, और काउंटर स्ट्रेटजी भी तो दुश्मन लेके आता है ना। फिर अगर मुझे पता हो कि इनके पास ये वेपन है,
تو پھر کاؤنٹر ٹیکٹکس لے کے آتے ہیں, اس کی جیمنگ لے کے آتے ہیں, اس کی وارفیئر ہے, اس کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی یوز کریں گے. تو وہ چاہتا ہوگا یہ پتہ ہی نہ لگے کہ میرے پاس یہ کچھ ہے. صحیح ہے. یہ میرا ماننا ہے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے سر, جس طرح ایران اسٹرائک کر رہا ہے میزائل بڑی ایکوریسی کے ساتھ, آپ نے ان کی US ایمبیسیز میں دیکھے, وہاں پہ جا کے گرے, ان کے اسرائیل کے پرائم منسٹر آفس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا, سائپرس میں بھی انہوں نے ایک میزائل فائر کیا, سعودی عرب میں بھی کیا. تو یہ جو ایکوریسی کے لیے کوآرڈینیٹس ہیں, ایک تو وہ میرے خیال ہے اس کے اندر چپ کے تحت میزائل کے اندر فٹ کیے جاتے ہیں, بٹ یہ ہے کہ کسی اور ملک کی سپورٹ ہو تو وہ بھی آپ کو کوآرڈینیٹ پرووائڈ کر سکتا ہے کہ یہ لوکیشنز ہیں. جی سیٹلائٹ سے ہو سکتا ہے. جیسے ایران اگر مائٹ پاسبل رشینز اینڈ چائنیز آر ہیلپنگ. آف کورس پاسبل ہے کہ اگر وہ جیمنگ کرے. ویسے تو انٹرنل سسٹم میزائل کے اندر اپنا ہوتا ہے کہ اگر سیٹلائٹ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا, GPS پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. لیکن وہ سنگل گائیڈڈ میزائل سسٹم ہے, جو جتنے بھی ان کے پاس میزائلز ہیں وہ سنگل گائیڈڈ ہیں. نہیں سنگل گائیڈ نہیں, موٹرز ہوتی ہیں اسٹیجز کی, مطلب 1 اسٹیج موٹر ہے, 2 اسٹیج موٹر ہے, ڈیپینڈنگ. یہ جو 2500 کلومیٹر ہے یہ ملٹی اسٹیج موٹرز ہوتی ہیں. یعنی ایک جگہ کے بعد ایک موٹر ڈراپ ہو جاتی ہے, اس کے بعد میزائل چلتا رہتا ہے, پھر سیکنڈ برن آؤٹ ہو کے پھر جاب کرتی ہے, پھر وار ہیڈ کو لے کے دوسری یا تیسری پہنچتی ہے جا کے. تو وہ تو اسٹیجز ہوتی ہیں اس کے راکٹ کی. لیکن بنیادی طور پر جس کو آپ پوچھ رہے ہیں کہ ایکوریسی کے سینس میں, وہ بعض دفعہ GPS خود بھی کر سکتا ہے, اور اگر GPS آپ بلاک بھی کرتے ہیں تو وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, ایک انرشیل نیویگیشن سسٹم بھی ہوتا ہے. اور آج کل جیسے میں نے کہا کہ چائنا انڈیپینڈنٹلی بھی ہیلپ کر سکتا ہے بائی گیونگ دی ایگزیکٹ لوکیشن, ان کی ٹریکنگ بھی کر سکتا ہے لیزر کی طرح. صحیح جی. سر ایک بڑا آؤٹ آف دا بلو یا آؤٹ آف دا باکس سائڈ پہ کویشچن ہے, وہ یہ ہے کہ ایران نے کافی سارے کنٹریز میں US ایمبیسیز کو ٹارگٹ کیا, میزائل فائر کیا, ان کے اوپر لگے بھی ڈرون بھی پھینکے. پاکستان میں بھی US ایمبیسی ہے, ایران کر سکتا ہے پاکستان کے اوپر اس طرح کی کوئی حرکت؟ نہیں, ہمارا تو ہم شامل نہیں ہے نا. دیکھیں اس نے ان ملکوں کو کیا ہے جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہے تھے, جہاں پہ بیسز موجود ہیں, وار فائٹنگ ایفرٹ جنریٹ کر رہے ہیں جو ملک. ٹھیک ہے, اس نے کسی اور پہ نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. اب پاسبلی انڈیا کی باری اس لیے آ سکتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سارے کیونکہ بحرین اور سب ناک آؤٹ ہوئے ہیں, تو اس وقت امریکہ انڈیا سے کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ دیں فار دیز ایئر کرافٹ جو ہماری ہے. تو کل کو انڈیا اگر پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو انڈیا بھی پوٹینشیل تھریٹ بن سکتا ہے. لیکن ہم تو ہمارے تعلقات بھی اچھے رہے ہیں اور ہم ایکٹیو پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر رہے, ہم نے کنڈیم بھی کیا, تو ہم نے بڑا پرنسپل اسٹینڈ لیا. آپ کی ریڈنگ کیا کہتی ہے کہ اگر امریکہ انڈیا کو کہتا ہے کہ ہماری سپورٹ کے لیے ہمیں جیٹ دیں, وہاں سے سپورٹ کرے ایران کے خلاف, انڈیا کرے گا؟ یہ میرا خیال ہے جتنا انہوں نے جھکاؤ کر لیا ہوا ہے, اور پرائم منسٹر مودی جو ابھی نیتنیاہو کو مل کے آئے تھے, اور وہی سارا انفولڈ یہاں کے ہوا تھا کہ ایک دن وہ وہاں ملے تھے اور اگلے دن 52 جگہوں سے طالبان نے ہم پر حملہ کر دیا تھا. ان کی کیپیسٹی ہے 52 جگہوں سے کرنے کی. ٹھیک ہے. اور اگر 52 جگہوں سے کر لیا تھا تو ہماری ریٹیلیشن لینے کی کیپیسٹی ابزارب کرنے کی ہے لمٹ, ان کی نہیں تھی. وہ بھی اسپانسرڈ تھا, یہ نیکسس تھا افغانستان طالبان, بالکل ایسے اسرائیل اینڈ انڈیا. تو اگر کیونکہ دیکھیے پرائم منسٹر مودی اس وقت بہت ڈیسپریٹ ہے, وہ گڈ ول اچیو کرنا چاہ رہے ہیں ایٹ آل کاسٹ آف پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, کوئی شک نہیں. اور وہ اپنا بدلہ بھی لینا چاہ رہے ہیں جو گھاؤ ان کو لگا ہوا ہے, وہ گھاؤ بھی لگا ہوا ہے. لیکن دوسری طرف ان کی اسمارٹنس دیکھیں, انہوں نے تیل دوبارہ روس سے لینا شروع کر دیا. جو ہی ان کو پتہ لگا کہ ہارموز بلاک ہو گیا ہے, کل کو ہماری اسکلیشن ہوگی, اپنے لوگوں کو تیل مہنگا نہیں بیچا, انہوں نے سے لینا شروع کر دیا.